ассалому алайкум мухлисони канали Маъмур Азия. имрӯз якшанбе қарор дорем дар молбозори ноҳияи дӯстӣ ҷиликул гаравтӣ дар ин видео сёмка кардем. буқои калону майда ғуноҷинаи буғуз қисир гавои гусаладор ширдор буқои средни барои кунҷоратӣ буқачаҳои ёш гусалаҳои ёш ҳамаи намуди мола сёмка кардагем. марамат видеоро то охирша тамошо кунед. маъқул боша лайк, агар шумо дар канали мо меҳмон бошем ба канал обуна шавен. баъд дуюм канали марам дастгирӣ кунед, силкаш дар описание мешавад. номи канал Маъмур Азия Лайф. марамат тамошо кунед. рафтем. имрӯз сар кардем ай аспи бачадор. дуюм бачаш нар ая? дуюм бачаш нар будааст. нархаш 13000 гуфтеста. бо савдо мешава. бозорда 10000 када? 10,500 бозорда нарх кадага. телефон номер мети? гапзан. 880 27 28 57 52. адрес куҷо? хумсангира? куҷош хумсангира? сеюм посёлка хумсангир адрес. харидоро боша занг мезанем. аспи бачадор дуюм бачаш нарай 13000 бо савдо мешава. бозор то 10,5 кадагия. аспи фурӯши дигари мана як сола будааст. аспи нар як сола нав гузаштагӣ. нархша чанд гуфтен ака? нархша 6000 бо савдо мешава. мана аспи куҷо ака? аспи гаравтӣ. телефон номер мети? телефон номер барои харидоро гап зан ака. 93 322 7025. харидоро боша марҳамат. адрес гаравтӣ 6000. бозор чанд кад? бозор 4000 кадай надодааст. харидоро боша марҳамат. мана буқаи савдо шидагӣ. мана буқа савдо шидааст. 12600 харидааст. буқаи фасон 12600 харидааст. мана иш боша буқаи сия майдатар 8000 харидааст. ира 8000. на буқаи навбатимон буқаи калон амира бозорда 12000 пурсидеста. оли савдо пухтагӣ нест. надодеста 12000 да. мана буқаи шаҳраки қум хоҷагӣ деҳқони эшпек сатторов. буқаи навбатимон буқаи средни барои кунҷоратӣ 10000 гуфтеста. бо муомила дора. бозор то 85 нарх када. 85 да надодааст. буқаи навбатимо ишам буқаи средни барои кунҷоратӣ 7500 гуфтеста. бо савдо мешава. бозорда 63 кадеста. ай 6000 то 63 ра кадеста. ам буқара. мана дута буқаи средни барои кунҷоратӣ 8000 гуфтеста. бо муомила дора. бозор ҳар душа якҷоя 14500 кадеста. мана иша хати вай. мана ҳар душам барои бастан. мана буқаи навбатимон ишам буқаи средни фарбетар қадаш пастара. ира 8500 гуфтеста. муомила дора. бозор 71 72 нарх кадеста. ира буқаи навбатимон буқаи калон зоттор швед нархаш 13000 бо савдо мешава. бозорда 12000 кадеста. 12000 доли надода. мана як солаву думоа будааст. сини солаш қай карпатай бароям калон шида уже на савдо шида. мана гои гусаладор. дар комментарий бинависем. пешаи ма гуфтан нарша чанд сумда меарза. манаи
Гусалаша ба назар бигирем мана. Гусалаш буқачай. Дуюмш гуфтена? Дуюм гусалаш буде мана. Буқачай. Пародаша бинем. 9300 خریدگی ای میره. همین قدر میارزه یا نه بنویسین با خاطری گوسالاش خریده همین قدر. دیم گوسالاش. منم دو تا گوی گوسالا دار. دیم گوسالاشا. دیم گوسالاش. بخاچه گناجی؟ گناجی بوده است. دیم گوسالاش. شیرش چند قیاکه؟ 8 لیتر به یکون گپو چاپ یک روزده 8 لیتر. نرخش 11000 معاملش خطی. ای چند بچه؟ شام یا سیما یا چورموشای. سایش با تلفن گپ زدسته. خب گوسالاش بقچه بوده است. وزی بازار چند کدی شام میپرسیم. بازار چند کدی است یکا؟ نه سفیده بازار 9000 کده است. وایش چی؟ 8 کده نه؟ 8 بوده است. بازار چند کده دیره؟ نمیدونی؟ چی ایرا 8 گفتسته بازار چند کده نمیدونی؟ من ای 4 لیتر شیر داشته است. من ای گوی سرخش. ای سفیدش 8 لیتر نگفته. من بود دتا گوی گوسالا داری دیگه. هر دشم سیم گوسالاش هر دشم بقچه بوده است. یک تاش آلا من پرودای آلا. این 9000 و ایش 8000 با سودا میشوه. سوت قنچیدن بودارده که 8 لیتری شیر داشته است. هر دشم 8 لیتری. تلفن نمبر کوی است من؟ نه گوی آلا. سیم گوسالاش بخاچه غناجین؟ غناجین بوده است. چند تا شیر گفتی؟ 10 لیتر شیر یک روز داد. گوی آلا بود. نرخش 12 گفتی ها؟ 12000 با سودا میشود. چند کد بازار؟ 11800 بازار نرخ کده است. نه گوی گوسالا داری نوبتی من گوی آلا. سیم گوسالاش بخوچه بوده است. پچه. شیرش چند قیاکه؟ یک روزده 4 لیتر شیر. بازار چند کده که بازار؟ 7500 بازار نرخ کده است. 76. نه گوی گوسالا داری نوبتی من گوی کارپاد من گوسالاش هم پاروداش زور. نیمیسی دا اوتاش نیمیسی بوده است. گوی نیمیسی یا سیمنتال و دیگرش نرخش 11000 با سودا میشود. شیرش چند قای؟ نه شیر 8 لیتر یک روزده شیر داره. 10800 جای پولگیریش. بازار چند کده که؟ 10 بازار نرخ کدگی. تلفن نمبر میمونی؟ گپ زن. 93 198 73 و 34. خریدارا باشه مرحمت من. زنگ میزنین آدرس نرخ با چاقچاق میکنین. نه غناجینی بغض 2 ماه پیش بقا رفتگی اکا. گرفتگی نگرفتگی نمیدونیم. 8500 با معامله داره. بازار چند کده که؟ 62 نیم 6250 سوم بازار نرخ کدگی. اونا غناجینی زوتی کارپات 5 نیم گفته نه؟ 5 نیم. یک سال رسیدگی؟ یک سال و 4 ماه 5 ماه غناجین. بازار چند کد؟ بازار 4-7 بازار نرخ کده است. بقا رفتگی نیست ها؟ بقا نمیره والی ها؟ نه اکی نمی این شای میره. یا اشکال سر باشی نمی این شای. گینم واس کرد. مقدم میبرم میفروشم شبا. شیرا چوکا دای. نه مولی نوبتی من غناجین. یک سال شدگی؟ غناجینی یک سال بوده است منا. 4 نیم گفته است. 3900 بازار نرخ کدگی. نداده 3900.
نه مالی نوبتیمون غنوجین گوساله غنوجین چند ماه این؟ یا ماهش نفهمید 35 تسته با سودا می شود 3100 بازار نرخ کردگی جای پولگیریش 32 بوده است چند ماه شدگی؟ 7 ماه گوساله چه بوده است مالی نوبتیمون گوساله ای چند ماه؟ 5-6 ماه بوده است ایش نرخش 35 گفته نه؟ نرخش 37 بوده است با سودا می شود 33 جای پولگیریش بوده است بازار چند کرد؟ 33 32 31 بازار نرخ کرده یای نه مالی نوبتی ما غنوجینی خون آزاد من مالی تازه معلوم است 5,500 گفته با سودا می شود بازار ای 45 تا 47 نرخ کرده است نداده است هم قدر من مالی نوبتی ما گوساله غنوجین شام نرخش 35 سودا می شود بازار تا 3000 نرخ کردگی نداده است ایش چی؟ ایش 38 گفته است با سودا می شود چند قد بازاری را؟ 34 بازار نرخ کرده است نداده است نه مالی نوبتی ما شام غنوجینی خون زود ناو فر بشیدن سر کرده 37 گفتی ها 37 با سودا می شود بازار 35 نرخ کرده است یک ساله شدگی؟ یک ساله شده است نه مالی نوبتی ما بقچه یک ساله بوده است خون آزاد نرخش از 4000 گفته است با معامله داره بازار ده 35 نرخ کرده نداده است 35 ده